നമസ്കാരം 4K ന്യൂസിലേക്ക് സ്വാഗതം. അതിശക്തനായ പ്രതിപക്ഷ നേതാവിനെയാണ് ഇത്തവണ ലോക്സഭയിലുടനീളം കാണാൻ സാധിക്കുന്നത്. വർഷങ്ങളായി അടിച്ചമർത്തപ്പെട്ട കോൺഗ്രസിന്റെ ശബ്ദമായിരുന്നു ഒരു ഇടിമുഴക്കം പോലെ ജനങ്ങളുടെ ശബ്ദമായി ഇപ്പോൾ സഭയിൽ പ്രതിധ്വനിക്കുന്നത്. മാത്രമല്ല, പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് എന്ന നിലയിൽ ലോക്സഭയിൽ രാഹുൽ ഗാന്ധി നടത്തിയ പ്രസംഗങ്ങളും പ്രകടനങ്ങളും എല്ലാം തന്നെ BJPയെയും മോദിയെയും നിലം തൊടിയിക്കാതെ ഉള്ളതായിരുന്നു. ഇപ്പോഴിതാ വീണ്ടും പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്രമോദിക്കും BJPക്കുമെതിരെ രൂക്ഷ വിമർശനങ്ങളുമായി ഭരണപക്ഷത്തെ കടന്നാക്രമിച്ചിരിക്കുകയാണ് രാഹുൽ ഗാന്ധി. ലോക്സഭയിലെ ബജറ്റ് ചർച്ചയിൽ നരേന്ദ്രമോദിയെയും ധനമന്ത്രി നിർമ്മല സീതാരാമനെയും പേരെടുത്ത് പറഞ്ഞാണ് രാഹുൽ വിമർശിച്ചത്. രാഹുലിന്റെ പ്രസംഗത്തിൽ സ്പീക്കർ ഇടപെടുന്ന സ്ഥിതി വരെ ഉണ്ടായി. ചുരുക്കി പറഞ്ഞാൽ ഭരണപ്രതിപക്ഷ വാക്പോരിനാണ് രാഹുൽ ഗാന്ധിയുടെ പ്രസംഗം വഴിവെച്ചത്. മഹാഭാരതത്തിൽ അഭിമന്യുവിന് സംഭവിച്ചതാണ് ഇപ്പോൾ ഇന്ത്യക്ക് സംഭവിക്കുന്നത് എന്ന പരാമർശത്തോടെയായിരുന്നു രാഹുൽ ഗാന്ധിയുടെ പ്രസംഗം. കുരുക്ഷേത്രത്തിൽ അഭിമന്യുവിനെ ചക്രവ്യൂഹത്തിൽ കുരുക്കിക്കൊന്നു. 6 പേരാണ് ആ ചക്രവ്യൂഹം സൃഷ്ടിച്ചത്. താമരയുടെ രൂപം ആയതിനാലാണ് ആ കുരുക്കിന് പത്മവ്യൂഹം എന്ന പേര് വന്നത്. എന്നാൽ 21ാം നൂറ്റാണ്ടിലും ഇന്ത്യ മറ്റൊരു പത്മവ്യൂഹത്തിൽ കുടുങ്ങിക്കിടക്കുകയാണ്. പ്രധാനമന്ത്രി നെഞ്ചിൽ ധരിച്ച ചിഹ്നമാണ് ആ കുരുക്ക്. നരേന്ദ്രമോദി, അമിത്ഷാ, മോഹൻ ഭഗവത്, അജിത് ഡോവൽ, അംബാനി, അദാനി എന്നിവരാണ് ആധുനിക ചക്രവ്യൂഹം സൃഷ്ടിക്കുന്നത്. രാജ്യത്തെ യുവാക്കളും കർഷകരും സ്ത്രീകളും ചെറുകിട ഇടത്തരം ബിസിനസ്സുകാരും പത്മവ്യൂഹത്തിൽപ്പെട്ട് കിടക്കുകയാണ്. ഇതായിരുന്നു രാഹുൽ ഗാന്ധിയുടെ വിമർശനം. എന്നാൽ രാഹുലിന്റെ പത്മവ്യൂഹ പരാമർശത്തിൽ സ്പീക്കർ ഓം ബിർള ഇടപെട്ടതോടെ ബിർളയ്ക്കും കൊടുത്തു നല്ല മാസ് മറുപടി. എന്തായാലും മോദിയെയും അമിത്ഷായെയും ബിർളയെയും മുൾമുനയിൽ നിർത്തിയ രാഹുൽ ഗാന്ധിയുടെ ആ തീപ്പൊരി പ്രസംഗം ഇതാ. स्पीकर सर, हजारों साल पहले हरियाणा में कुरुक्षेत्र में एक युवा को, अभिमन्यु को 6 लोगों ने चक्रव्यूह में मारा था। 6 चक्रव्यूह में फंसाकर मारा था। सर, चक्रव्यूह के अंदर डर होता है, हिंसा होती है, और अभिमन्यु को चक्रव्यूह में फंसाकर, ट्रैप कर 6 लोगों ने मारा। मैंने चक्रव्यूह के बारे में थोड़ी रिसर्च की और पता लगा कि चक्रव्यूह का एक दूसरा नाम होता है पद्मव्यूह, मतलब लोटस फॉर्मेशन। तो जो चक्रव्यूह होता है स्पीकर सर, वो लोटस के शेप में होता है, कमल के फूल के शेप में होता है। 21वीं सदी में सर एक नया चक्रव्यूह तैयार हुआ है स्पीकर सर, वो भी लोटस की शेप में है सर, और उसका चिन्ह प्रधानमंत्री जी अपनी छाती पर लगा के चलते हैं। सर, जो अभिमन्यु के साथ किया गया था, जो अभिमन्यु को चक्रव्यूह में फंसाया गया था, वही हिंदुस्तान के साथ किया गया है। हिंदुस्तान के युवाओं के साथ, हिंदुस्तान के किसानों के साथ, हमारी माताओं बहनों के साथ, स्मॉल बिजनेसेस के साथ, मीडियम साइज बिजनेस के साथ। सर, अभिमन्यु को 6 लोगों ने मारा था। उनके नाम द्रोणाचार्य, कर्ण, कृपाचार्य, कृतवर्मा, अश्वत्थामा और शकुनी। सर, आज भी चक्रव्यूह के बीच में 6 लोग हैं। सर, चक्रव्यूह के बिल्कुल सेंटर में, चक्रव्यूह में हजारों लोग होते हैं सर, मगर उसके बिल्कुल सेंटर में 6 लोग कंट्रोल करते हैं। तो जैसे उस टाइम 6 लोग कंट्रोल करते थे, वैसे आज भी 6 लोग कंट्रोल कर रहे हैं। चक्रव्यूह को नरेंद्र मोदी जी, अमित शाह जी, मोहन भगवत जी, अजीत डोवल जी, अंबानी और अदानी जी कंट्रोल कर रहे हैं। प्लीज एक मिनट प्लीज, नहीं सब बोलने दीजिए। हाँ, आप बैठिए। माननीय सदस्य, आप संवैधानिक पद पर हैं। आपके कई माननीय सदस्यों ने यहाँ पर मुझे लिख कर दिया है कि जो माननीय सदस्य का सदस्य नहीं है उसका नाम नहीं लें। आपने लिख के दिया है। नो, आपने क्या, आप उसकी पालना करना चाहते हो? स्पीकर सर, गलत। मैं माननीय स्पीकर सर, एक मिनट, होल्ड ऑन। स्पीकर सर, अगर आप चाहते हैं तो मैं एक मिनट मैं प्रतिपक्ष के नेता से ये तो अपेक्षा करूंगा सही
कि वो सदन की नियम मर्यादा को बने, ये अपेक्षा करता हूँ। आप चाहे नहीं करें पर मैं अपेक्षा करता हूँ। नहीं सर, मैं अगर आप चाहते हैं सर, मैं NSA का और अदानी और अंबानी का नाम इस लिस्ट से निकाल देता हूँ। फिर माननीय सदस्य आप अगर आप चाहते हैं सर। प्लीज, मैं नहीं चाहता, सदन के नियम प्रक्रियाओं से सदन चलता है। सर, अगर आप कहते हैं मैं निकाल देता हूँ। नो सदस्य, मैं 3 ही नाम यूज करूंगा। नहीं माननीय सदस्य, नहीं कहा। और आप वीडियो आप मत उठिए सब प्लीज, या आप समझाइए। हाँ, आप Speaker sir, the Chakravyuh that has captured India has 3 forces behind it. First is the idea of monopoly capital, that 2 people should be allowed to own the entire Indian wealth. So one element of the Chakravyuh is coming from the concentration of financial power. The second element, sir, मैं बजट को एक्सप्लेन कर रहा हूँ सर, मैं आ रहा हूँ, वहीं आ रहा हूँ सर. So one element is financial power. The second element is the institutions, the agencies, CBI, ED, Income Tax Department of this nation. And the third is the political executive. Speaker sir, these 3 together are at the heart of the Chakravyuh. And they have devastated this country. Speaker sir, my expectation was that this budget would weaken the power of this Chakravyuh. That this budget would help the farmers of this country, would help the youth of this country, would help the laborers, the small businesses of this country. But what I have seen is that this budget, the sole aim of this budget, iski jo niyat hai, it is to strengthen this framework, the framework of big business, monopoly business, the framework of a political monopoly that destroys the democratic structure, and finally the framework of what one can call the deep state or the agencies. And the result of this has been the first पहला काम इस चक्रव्यूह ने क्या किया, जो हिंदुस्तान को रोजगार देते हैं, स्मॉल एंड मीडियम बिजनेसेस हैं, जो करोड़ों युवाओं को रोजगार देते थे, उन पर इस चक्रव्यूह ने आक्रमण किया।